Good day, ma'am. Good day, everyone. This is a presentation about Nahulid Watershed. Nahulid Watershed is located in the municipality of Libagon, Southern Leyte, and it is a micro watershed that provides water to the barangay Nahulid. According to the previous barangay captain, the area where the reservoir was located is privately owned. Aside from the water it provides to the household, it also provides irrigation in the area. It is also connected to the few recreational spots in the lower area or lower streams. Here are some examples of the recreational area. Facilities and structure. First is the reservoir, which is approximately 2.5 to 3 kilometers away from the highway. Though the distance may vary once nga mag-hike na, since dili straight ang agianan. Here is a screenshot from Google Earth to visualize the location of the water reservoir. Next is aqueduct, which is approximately 100 to 400 meters away from the reservoir. Approximately 800 meters to 1 kilometers away from the reservoir, there is a riprap, which is a new structure near the stream. Sa una, tulay ang agianan diri nga area, then prone pud sa erosion since lapokon ang kilid. For issues and challenges observed. Number 1 is the pipeline, which kung dili daan na ay damage or prone to damage, which is makaapekto sa sustainable water utilization. Though makargue man ta nga padung gyapon sa stream ang tubig, pero possible ni makakos og water disruption sa community. Next is the durability of the structure. Back in January, when kusog ang mga uwan, naay multiple instances nga nag-warning ang barangay nga possible mabungkag ang water reservoir tungod sa baha. Another thing is the lack of documentation and data. Ang naara nga data sa barangay is ang mga nagpataod og kwentador sa tubig. Then, dili pud kompleto since according sa napangutan-an namo, na instances nga ilabog na daw to once nga di na kinanglanon. Due to the lack of documents and data, it is difficult to give a proper status of the watershed. January pa ako nag-start og gather sa mga data, pero ang situation kay gipasa-pasahan ra. Mo refer sa kapitan para mangutan na sa requirements nga kinanglanon para maka-access sa data, then ipasa na pud sa secretary. To the point nga ang previous kapitan na ang ipangutan na pero kuwang gihapon ang ilang details. Like kung kanus-an nahimo ang mga reservoir or unsa nga year sila nag-start magtaod sa kwentador. Bisan ang data regarding sa watershed itself, like boundary and coverage, wala. Wala ko makatry og pangutana sa municipal offices mismo since weekend lang makabalik sa amoa. Timing pod nga walay abli sa opisina nga na panahon na. Usa ra ka data ang nakita pod naho nga available online, which is about provision of potable water supply, intake tanks to reservoir, and filtration machines, still located at the barangay Nahulid. Last is the policies and effort made by the barangay. First ani is the constant clean-up operation, which involve ang river clean-ups pero usually naaras ubos nga mga part. Pero pagsaka na ho para magpicture sa water reservoir, wala man pod mga plastic waste sa agianan, especially sa mga kaliguanan nga malabyan. This could mean two things, I guess. One is effective ang clean-up operations, then possible pod nga dili ra jud maglabog og basura ang mga ligo adto. Based pod sa nabantayan naho, almost weekly pod ang ilang clean-up operations. Next is maintenance effort. The most recent nga maintenance effort nila is pagka February 25. Though clean-up operation ang nakabutang sa post nila, nag-involve po to og pagpatching sa mga cracks and realignment sa small canals. Napoy instances nga
Dili na post pero constant ang ilang maintenance, especially sa mga water tanks nga naa sa taas sa bukid. Last is the development of paths or roads padung sa bukid. Due to the growing population, daghan na pong nagpuyo sa bukid. Though makaingon ta nga arguable ni nga part since kung magahinay-hinay nagkalsada ang bukid, possible pud nga paspas rag degradation sa watershed and palibot nga streams. Pero tungod ani nga road development, paspas ra pud ang pagresponde sa taga-barangay once nga nai-issue ang water reservoir or water tank. Mas paspas ra pud or mas dali ra pud mag-maintenance. For the closing remark, due to the lack of data and document, it is difficult to state the status of the watershed without relying on observation, which is prone to bias and mistakes. If I could suggest something, it is more on barangay having their own copy for the watershed data itself, since aside from the reservoir of the barangay, there's also a separate pipe that provides water to at least 10 barangays. That is all. Thank you for listening.